Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la leçon de l'analyse du bilan. C'est une leçon des sciences économiques et des GC aussi. Pour les sciences économiques, l'analyse comptable en général, approximativement, c'est 7 points sur 20 dans l'examen national, avec bien sûr l'analyse d'exploitation. Et pour les GC, 3 points. Donc c'est une leçon plus ou moins facile qui demande واحد شوية ديال le réflexe. مي إلا عرفنا البدية ديالها وعرفنا لي باز كيفاش نخدمو عرفنا لي زاستوس يجينا ساهل. C'est une leçon qui ne demande pas beaucoup de calcul mais seulement un réflexe. Je vais essayer de vous expliquer le maximum en arabe puisque c'est une matière. La comptabilité généralement ne demande pas une rédaction, bien des réponses en français, etc. المهم هو أننا نفهمو les astuces وفين ما وصلنا لشي بلاصة فين نركزو كيفاش كنجاوبو كيفاش غادي نوريكم كيفاش ديرو. Donc la leçon se présente en 4 étapes. Le passage du bilan comptable au bilan financier, la présentation du bilan financier condensé, l'étude du fonds de roulement et l'analyse par la méthode des ratios. C'est une leçon à peu près longue. Je vais essayer de la diviser. Si jamais, sinon, je vais terminer la leçon. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pourquoi déjà on a le passage du bilan comptable au bilan financier? Le bilan comptable ne reflète pas l'image exacte et réelle et fidèle financièrement de l'entreprise. Il y a des failles, il y a des problèmes. Donc, si on veut valoriser financièrement une entreprise, on ne peut pas se baser sur un bilan comptable. Le bilan comptable que vous savez, que vous connaissez, il est classé en actifs, actifs immobilisés, actifs circulants et trésorerie actifs, passifs, financement permanent, passif circulant et trésorerie passif. Mais le bilan financier, on va passer d'un bilan comptable à un bilan financier, donc on va se baser sur le bilan comptable. Parce que comme تعرفوا تفرقوا بين les éléments ديال le passif et l'actif. Ça c'est très très important حيت des fois كيعطيوكم des éléments un bilan comptable وانتم اللي خصكم تحسبوا le total ديال chaque masse. Voilà. Et donc غنشوفوا un ensemble de retraitement et de reclassement pour passer à ce bilan financier. On va voir pour le passage du bilan comptable au bilan financier les principaux retraitements concernant l'actif immobilisé et l'actif circulant, il y a une partie active, et le passif du bilan. وفاش كنقولوا l'actif immobilisé يعني ماشي tous les comptes de l'actif immobilisé, seulement quelques-uns ou bien quelques grandes rubriques. Et bien sûr, vers la fin, on vous demande de présenter un tableau de redressement et de reclassement sur la base des principaux retraitements. On va commencer. Donc, le tableau des redressements et de reclassement qui est en premier lieu, on calcule le total comptable de chaque élément. Dans l'entête, ما عندناش actifs immobilisés العادي وكذا. عندنا les valeurs immobilisées أو ممكن نسميهم actifs immobilisés si vous voulez. Les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables c'est les créances et les TVP, les valeurs disponibles bien trésorerie active. Mais au niveau du passif, عندنا les capitaux propres, وعندنا les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. ما غنبقاوش نقولوا financement permanent, passif circulant, trésorerie passif. Il y a la nouvelle ou bien le changement اللي عندنا. C'est qu'au niveau du passif, 3 grandes masses, capitaux propres, dettes à long terme, moyen terme et dettes à court terme. Donc أول حاجة تنحسبوا le total ديال chaque masse. هادوك les deux points اللي عندنا هنا يعني هنا عندنا les différentes بزاف غيكونوا عندنا هنايا ماشي غير جوج ديال لي زيليمون كاع لي روتريتمون لي روكلاسمون اللي ممكن يكونوا غادي نديروه. Et vers la fin كنحسبوا ان توتال فينانسي. كيفاش تنحسبوا هاد لو توتال فينانسي؟ تنشدوا داك لو توتال كونطابل
les éléments اللي بسين plus نزيدوهم les éléments اللي بسين moins نقصوهم حتى نوصل داك le total financier. Sur la base de ce total financier اللي غادي نديرو l'analyse ديالنا l'analyse des ratios. انا غادي ندير معاكم un exercice comme application باش نفهمو هاد les éléments اللي غادي نديرو كاملين. Donc premier élément de l'actif, c'est l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, la première rubrique, les filles, on met les immobilisations non valeur. Ça veut dire déjà des immobilisations non valeur. Les immobilisations en non valeur ou bien actifs fictifs, ce ne sont pas des immobilisations, ce sont des charges, des frais. في الأصل كيفاش كتمشي البلان كونطابل تشوف لي زيموبيليزاسيون نون فالور كتلقى فري بريليمينير فري دوغمونطاسيون كابيتال فري سو سون دي شارج لا فالور ديالهم طالعه رجعناهم دي زيموبيليزاسيون بور بروفيتي دي امورتيسمون tout simplement. Et donc pour corriger l'image financière de l'entreprise, on ne devrait pas les considérer toujours comme un actif immobilisé. غادي نحيدوهم من l'actif immobilisé. Donc le traitement ديالهم comment on fait? On retranche la valeur nette des immobilisations non-valeur من l'actif immobilisé. Et on retranche la même valeur des capitaux propres. علاش les capitaux propres? حيت dans le postulat de l'entreprise financièrement, l'entreprise se base sur ce qui est propre, ressources propres pour ses emplois. Actifs immobilisés ou la stock ou la créance ou la ما غنعتمدش انا على لي زامبران ولا على لي ديت بور اشتي اون ماشين. دونك ما غنقصش من لي ديت ا موين لون تيرم او لا نقص من لي ديت ا كور تيرم. جو في ريترانشي كابيتال بروبر. تقولوا علاش بعدا اون فا ريترانشي؟ اون دوفري افوار اون ايغاليتي ديما اونتر لاكتيف و باسيف. عقلوا على هاد الحاجه. الا كان عندك شي تريتمون ولا ريكلاسمون ديال اي اليمون ونقصي من لاكتيف وكنتي غتخدم الباسيف، خصك تنقص منهم بجوج. نقص من لاكتيف نعاود نقص من الباسيف. كنت غندير نخدم غير في لاكتيف بوحدو، غنقص من مثلا لاكتيف ايموبيليزي، غنزيد في لي كريونس او غنزيد في لي ستوك باش نخلي ليغاليتي entre total actif et total passif. Donc je reviens à l'idée ici, c'est que les immobilisations en non-valeur sont des charges seulement. Donc on va pas les considérer comme un actif immobilisé et donc on va retrancher leur valeur, même l'actif immobilisé et les capitaux propres. L'autre élément, c'est les immobilisations incorporelles et corporelles. Les immobilisations incorporelles et corporelles فيهم جوج ديال les cas. كيعطيوك la valeur comptable اللي عندك في le bilan comptable واللي بيها حسبتي داك le total comptable الاول، كيعطيوك une autre valeur اللي هي la valeur réelle. Ils ont valorisé ديك l'immobilisation بشي طريقة وعطاو une valeur réelle. Si la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, donc on devrait normalement ajouter cette plus-value qu'on n'a pas pris en considération dans l'actif immobilisé au niveau du total comptable. خاصنا نزيدوها فين؟ غنزيدوها في l'actif immobilisé. علاش؟ حيت هاد l'immobilisation راه كاينه في l'actif immobilisé، ما غنزيدهاش في لي ستوك ولا في لي كريونس ولا في لي disponibilité. La même chose puisque j'ai ajouté cette plus-value، ما كنزيدش la valeur réelle كامله، غير la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable au niveau de l'actif immobilisé et au niveau aussi des capitaux propres. Si j'ai une moins-value, la même chose, le moins-value, la moins-value, c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable si la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable. Donc, la valeur réelle inférieure, je vais diminuer l'actif immobilisé par cette différence. Et la même chose, je vais diminuer les capitaux propres par cette différence qui est une moins-value. عندنا واحد لا نوطه بيني لتحت وغنشوفوا هادشي كامل في l'application. C'est une application détaillée فيها كلشي هادشي اللي غنهضروا عليه. Donc le fonds commercial عنده un traitement بوحدو. Le fonds commercial, si il ne figure pas sur le bilan, on suppose que sa valeur comptable est nulle. ما عندوش valeur comptable. ولكن ديك la valeur réelle اللي غيعطيونا هي la plus-value. La plus-value,
on va les ajouter au niveau de l'actif immobilisé et on va l'ajouter aussi au niveau du capitaux propre. حيت إلا زدتي شي فالور فشي بلاصة وما زدتيهاش في بلاصة أخرى أو ما نقصتيهاش في شي بلاصة أخرى l'équilibre ما تيبقاش عندك. ضروري on mobilise 2 masses ou 3 masses n'importe quel traitement. La nota bene الأخرى فيها l'amortissement. Lorsque l'amortissement réel est supérieur à l'amortissement comptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. L'amortissement comptable اللي عندنا حسبناها بطريقة باش نحسبوا l'amortissement 1000 pour une valeur d'entrée de 5000. La VN شحال عندنا 5000 moins 1000 تعطينا 4000. Mais l'amortissement réel qu'on devrait avoir un traitement bien déterminé ماشي غير 1000 c'est 1500. 1500 لو نقصناها من 5000 غتعطينا 3500. 3500 en comparant avec 4000 اللي عندنا في la VNA la valeur comptable. شكون اللي كبر 4000 donc normalement la valeur ne devrait que 3500 وحنا درنا 4000. Normalement هنا خصنا نقصوها et donc il s'agit d'une moins-value. بشحال نقصو بديك les 500 entre 4000 et 300 et 3500. On va voir هاد l'élément chiffré قدامكم باش تستوعبوه اكثر. La nota bene الأخرى le contraire lorsque l'amortissement réel est inférieur à l'amortissement comptable عندنا un excès. C'est comme si on a exagéré dans l'amortissement et on a diminué la valeur d'une immobilisation plus qu'il faut. Et donc, normalement, حقرناها نقصنا منها بزاف داكشي اللي نقصناه خصنا نزيدوه en fait comme une plus-value. Les immobilisations financières, généralement, كاين les titres de participation et les prêts immobilisés. Les titres de participation فيهم جوج ديال l'écart. Plus-value, moins-value, donc ils subissent le même traitement des immobilisations incorporelles et corporelles. ما فيهمش مشكل. Le problème كاين في les prêts immobilisés. Ça veut dire prêt déjà. Le prêt, c'est le contraire des emprunts. حنا اللي تنعطيو فلوس وحنا اللي غناخدو عليهم لي زانتيغي. L'emprunt انت اللي كتاخد فلوس وانت اللي غتعطي عليهم لي زانتيغي. Donc هنا les prêts immobilisés où ils figurent déjà l'actif immobilisé مزيان. Les prêts immobilisés à rembourser dans moins d'un an. N'oubliez pas que ce travail, ce blabla, la fin de l'année, le 31/12/N. Il a une indication que ce prêt est déjà immobilisé. Tu vas le rembourser dans moins d'un an, dans quelques mois. Il n'est plus considéré pour toi comme un prêt immobilisé. Le 31/12/2019. Le mois 4/2020, je vais rembourser mon prêt. Prêt immobilisé, il n'est plus. غيتعتبر بحال واحد لا créance بحال الفلوس كتسالى الكليان وغيعطيها لك من d'ici 4 mois. Donc on va le retrancher, ce prêt immobilisé à rembourser dans moins d'un an. ديما كنشوف داك l'élément فين كان في l'actif اش من بلاصه بالضبط في l'actif immobilisé. Donc تنقسم l'actif immobilisé et je vais le considérer comme une créance. Je vais ajouter la même valeur dans les créances. Maintenant, l'actif circulant. On a terminé avec l'actif immobilisé, l'actif circulant. Pour l'actif circulant, on commence par les stocks. Les stocks, نشوفوا ديك لا نوتا بين اللي كاينه لتحت. Les stocks حتى هما لا فيهم plus-value ou moins-value, c'est la même chose que les immobilisations non valeur. C'est seulement que il عندك plus-value في les stocks. ما غنزيدوهاش في l'actif immobilisé. Pourquoi? Parce que les stocks غادي تزيدها في les stocks. La plus-value, s'il existe au niveau des stocks, on va l'ajouter au niveau des stocks et au niveau des capitaux propres. Il a des moins-values retranchées des stocks et des capitaux propres. فهمتوا l'idée? L'idée c'est que كنشوف l'élément déjà اللي كنهضر عليه فين كاين في إنا ماس وعاد نشوف فين غنزيدو ولا فين غنقص ديك لا فالور ديالو. La deuxième chose pour les stocks, c'est que on a ce qu'on appelle le stock outil. Stock outil. هذه كيتعطى بزاف في الامتحان comme cadeau حيت ساهل.
Le stock outil est un stock minimum, conservé durablement pour faire face aux imprévus. Donc c'est un stock détenu par l'entreprise pour toujours. دائما كيكون عندها داك لو ستوك كيتسمى ستوك اوتي. اي دونك سو ستوك واخا تاخد منه شويه كتعاود ثاني تعوضو، يعني ديما هو عندها داك لو ستوك. اون فونت امبريفي ولا اون كوموند امبريفي ما تبداش عاد تقلب على لي ماتيير بروميير ولا. اي دونك هاد لو ستوك هذا il n'est plus considéré comme un stock normal, il est considéré comme un actif immobilisé. علاش معتبر actif immobilisé؟ جاتنا من ديك la durabilité de détenir ce stock outil pendant toujours ou pendant alors toute l'année. هذا كما قلت لكم c'est un cadeau كيتعطى في les examens غالبا تيتعطى. Les créances sur les clients. Les créances sur les clients عندنا جوج ديال لي كا. بيان سور دوك لي كريونس العاديين راهم كيبقاو في بلاصتهم، حنا كنعطيو غير لي تريتمون دي كا كي سون exceptionnels. On a des créances qui sont recouvrables dans plus d'un an. Une créance ولكن ما ناخدوهاش هاد العام الماجي تال. دونك سيت كريونس لا غتولي تعتبر سي با اون كريونس نورمال. Il est considéré comme un actif immobilisé. بحال الشكل ديال لي بري immobilisés. Les prêts immobilisés علاش راهم في l'actif immobilisé سميتهم prêts immobilisés. donc c'est des prêts اللي ما غناخدوهمش دابا on va pas les rembourser pour cette année. كاينين autres créances qui sont recouvrables à très court terme. هنا عندكم l'exemple des créances recouvrables sous 8 ans. Sous 8 ans, donc c'est comme dans une semaine, hein, 8 jours. Le début de l'année prochaine, on va rembourser notre créance. هنا ما تنبقاوش نعتبروها une créance normale. C'est comme si on a déjà eu notre argent. بحال درناه في جيوبنا، درناه في لاكاس ولا درناه في لا بنك. كتعتبر comme une disponibilité. Donc la somme des créances qui sont recouvrables à très court terme sont plus considérées comme des créances. Donc on va retrancher leur valeur des créances et on va les ajouter au niveau des disponibilités. إلا رديتو هنا البال حنا كنهضروا غير على لاكتيف، بارتي اكتيف. نقصنا من كريون زدنا في اكتيف موبيليزي. واش لو توتال اكتيف غيتبدل؟ نو، توتال اكتيف كامل. عاوتاني نقصنا من لي كريون زدنا في لي ديسپونيبيليتي، توتال اكتيف غيتبدل؟ نو. ولكن فاش كانت عندنا بلو فاليو تنقصو من لاكتيف ايموبيليزي باغ اكزومبل تنقصو من الكابيتو بروبر، راه لو توتال اكتيف تيتبدل، لو توتال باسيف تيتبدل، ولكن تيهبطوا بنفس لا فالور، ليكيليبر بقى. عقلوا على هاد لي زيدي، راه خصكم تردوا ليهم البال. لا بقيت في نفس البلاصه بلوس اي موان، بدلت لاكتيف وخدمت بالباسيف موان موان ولا بلوس بلوس. L'autre élément, les effets à recevoir. هنا كنهضروا على les effets de commerce اللي قريتو العام اللي فات. Bon, pour les gens qui ont eu l'occasion de les voir l'année dernière, c'est les effets de commerce escomptables. Ça veut dire escomptables, ce sont des effets de commerce qui sont utilisés comme une garantie donnée à la banque pour avoir un crédit. Un crédit de la banque. شنو هي la garantie وداك l'effet de commerce؟ كتقولوا انا كنتسال الكليان ديالي كذا عطيها ليا كوم ان كريدي باش ما نبقاش انا نتسنى في ديك لا دات دو بايمون. مي اش عندنا هنا؟ ماشي لي زيفي ا ريسيفوار، عندنا اسكونطابل، يعني اللي غادي توافق لك لا بنك انها تعطيك ان كريدي sur la base de ces effets. Regardez la nota bene en bas. La banque accorde à chaque entreprise un plafond d'escompte. Un plafond, un maximum à ne pas dépasser. ماشي حيتاش فين ما تجيب ليا شي افي دو كوميرس غنبقى نعطيك دي كريدي. ممكن tu peux présenter des effets de commerce de 4000 dirhams mais la banque ne va accorder que 2000. حنا اللي غناخدو حنا عندنا هنا ما ناخدوش لي 4000 كامله، غناخدو لا فالور دو 2000 اللي عطاتك لا بنك لاكور ديالها، فتما كتسمى des effets de commerce ou bien des effets à recevoir escomptables. Ces effets à recevoir escomptables déjà فين كاينين؟ client effet à recevoir كاينه في la classe 3 les créances. ما غيبقاوش يتعتبروا comme des créances, donc on va retrancher leur valeur des créances
غيتعتبروا comme des crédits غناخدوهم غنديرهم في لا بنك ولا في لا كاس ديالنا. Donc ils sont considérés comme des disponibilités ou bien de la trésorerie active. L'autre élément aussi toujours on est dans le passif circulant, l'actif circulant, pardon, les titres et valeurs de placement. Les TVP, فين كاينين؟ la classe 3. Les TVP ماشي les TP. Les TVP كاينين في la classe 3. كاينين deux types اللي كيشكلوا لينا مشكل. Les TVP facilement cessibles, donc ils sont faciles à vendre à n'importe quel moment. مطلوبين هادوك les titres اللي عندك. Tu vas pas les considérer en tant que créances, tu vas considérer comme étant des TVP vendus. خديتي فلوس sous forme de disponibilité. La valeur à retrancher des créances et à ajouter au niveau des disponibilités. Pour les TVP difficilement cessibles, شريتي محصلو فيك ما عندك كي دير ليهم difficile à vendre. Tu vas les garder pendant longtemps, tu vas les garder. Donc غيوليو بحال الشكل ديال les TP. Ils ne sont plus considérés comme des créances. حيت هما اصلا قلنا في la classe 3. Ils seront considérés comme un actif immobilisé. Donc هذه هي الحاجه الاولى اللي تنديرو حيت لي تي في بي باش يبغيو يدوخوكم في لي زيكزارسيس تيعطيك سوا فاسيلمون سيسيبل او ديفيسيلمون سيسيبل وتيعطيك عليهم بلو فاليو ولا موان فاليو. ياك الا بديتي بلا موان فاليو ولا بلو فاليو كتدير ديك لا موان فاليو في لي تي في بي وكتغلط. بداو بهادي tu vas les reclasser déjà فين واش créance واش disponibilité ولا actif immobilisé. عاد تشوف la plus-value. Gardez la nota bene en bas. S'il y a plus-value, il faut l'ajouter aux créances et aux capitaux propres. Bien sûr, plus-value حيتاش facilement cessible. حتى تكون عندك plus-value الناس طالبينهم donc la valeur ديالهم طالعه. كنزيدوا la valeur ديالهم في les capitaux propres et les créances. S'il y a moins-value, il faut les ajouter au niveau des créances et aux capitaux propres. Mais il faut faire attention au traitement. إلا زدتيهم في les créances خاصك تهز لا فالور كامله ديال ديك اللي كانت مع اللي نقصتي او اللي زدتي وتزيدها في لي disponibilité ولا لاكتيف immobilisé. D'ailleurs on va voir un exemple وفيه هاد القضيه باش تشوفوها chiffrée. Maintenant on a terminé avec l'actif, on passe au passif du bilan. Le premier élément du passif du bilan, c'est le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice, باش نفكركم تبقاو عاقلين على كيفاش كنديروا ليها. Résultat net fait partie des capitaux propres. الدرس ديال البيلان اللي درتو العام اللي فات اول درس ديال الكونطابيليتي فاش كنا تنحسبوا لو بيلان دو كلوتور كنحسبوا لو ريزولتا كانت بوزيتيف كنديروها بسين بلس كانت نيجاتيف بسين موان مع لي كابيتو بروب. دونك لو ريزولتا ديجا لو ريزولتا نيت راها في لي كابيتو بروب. مزيان. دابا لو ريزولتا ديستريبيي sous forme de dividende. La distribution de dividendes aux actionnaires. Il n'est plus considéré comme un élément des capitaux propres. Il est considéré comme une dette à court terme. Envers qui? Envers les actionnaires. Les actionnaires كتعطيهم les dividendes ديالهم واحد la durée de 3 mois maximum 4 mois كاع. Et donc ce sont des dettes envers les actionnaires ديالك. Il n'est plus considéré comme des capitaux propres. وقلنا علاش اصلا كنقصوهم les capitaux propres. Tâche le résultat net fait partie des capitaux propres. L'autre élément, c'est les provisions pour risques et charges. Les provisions pour risques et charges, باقي نتابعينكم حتى في هاد الدرس. Les provisions pour risques et charges فيهم جوج. كاين le durable, la classe 1, et les autres provisions pour risques et charges, la classe 4. مزيان. هذه غادي نطول فيها حيت ماشي صعيبه مي فيها واحد التعنكيشه. Les provisions durables pour risques et charges, bien sûr, qui ne sont pas justifiées, qui sont devenues sans objet. جينا حتى لو 31/12 نورمالمون تقولي نديروا لهم ريبريز ونهنيو روسنا. لا لقيناهم حنا في لو بيلون كونطابل ابري كون ا في تو لي طرافو دانفونتير لقينا ان عندنا دي بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج ما درناش عليهم ريبريز et qui ne sont pas justifiés, qui sont sans objet. بالنسبه ليا انا اش غندير ليهم؟
Déjà هاد les provisions durables pour risque et charge durable قلنا la classe 1 فين كانوا كاينين في les dettes à moyen long terme كنحيدوهم من les dettes à moyen long terme la classe 1 اش كنديروا ليهم كنزيدوهم في les capitaux propres مفروض ان نزيدوهم 100% نحيدوهم ب 100% من les dettes à moyen long terme ونزيدوهم في les capitaux propres ب 100% mais lorsque les provisions كما كانوا durables ou non durables sont devenus sans objet ou bien qui ne sont pas justifiés كيوليو imposables imposable يعني le taux de l'IS et donc واحد la partie ديال le taux 30% de l'IS كتولي dette à court terme envers qui envers l'État envers l'État donc كناخدو 30% كنبداو بلي ديت à court terme من الاولين تنزيدو les dettes كناخدو une partie de 30% il a le taux de l'IS عقلوا على هادي il a le taux de l'IS هو 30% on ajoute 30% de la valeur des provisions durables au niveau des dettes à court terme la différence entre 100 et 30 70% كنزيدوها في les capitaux propres il est quel le taux 30%. Par exemple, on vous a donné un taux de 35%. On ajoute 35% des dettes, de la valeur des provisions durables au niveau des dettes à court terme. La différence entre 100 et 35, c'est 65%. Il y a les capitaux propres. Bien sûr, les pourcentages, les provisions durables pour risque et charge اللي كيتعطاك كيكون عندك في le bilan comptable ولا في les informations complémentaires لتحت. Voilà le même traitement pour les autres provisions pour risque et charge. C'est seulement que les autres provisions pour risque et charge, déjà la classe 4 هما اصلا كاينين في les dettes à court terme. La classe 4 dettes à court terme. فرضا غنحيدو 100% من les dettes à court terme. فرضا نديرو يعني بحال داك هاد الحاجه اللي درنا دابا لي بروفيزيون ديورابل 100% من لي ديت ا كور تيرم غنزيد 70% لي كابيتو بروب وغنزيد 30% لي ديت ا كور تيرم يعني غنقص 100 وغنزيد 30 moins 100 plus 30 ça va donner moins 70%. Donc pour les autres provisions pour risque et charge on reprend seulement 70% des dettes à court terme et on l'ajoute même valeur au niveau des capitaux propres. Bien sûr, la même chose ici, si bien sûr le taux de l'IS est de 30%. Si le taux de l'IS est différent, كتشوف la différence بين 100% هذاك le taux اللي عندك 35, 31, 28, 27,5 على حساب وجينيرالمون تيعطيوكم 30% حيت هو le taux en vigueur au Maroc. قالينا les emprunts et les dettes. شنو الفرق بين les emprunts et les dettes باش تفهموا هاد le traitement خصكم تعرفوا شنو هو الفرق بين les emprunts et les dettes. Tout simplement les emprunts c'est à rembourser à plus d'un an. Les dettes c'est à rembourser à moins d'un an. داكشي علاش تنقولوا les emprunts auprès des établissements de crédit. La banque كتعطيك un crédit de 10 ans, de 5 ans, de 20 ans. Alors pour les dettes fournisseurs يعطيك un délai de 4 mois 5 mois. ناخدو هاد l'idée باش نعرفو كيفاش غنديرو لو تريتمون. Les emprunts à rembourser هنا dans moins d'un an. Les emprunts sont à rembourser dans moins d'un an. Normalement ces emprunts là sont considérés comme des dettes à moyen long terme normalement. Mais puisqu'ils sont à rembourser dans moins d'un an, ils ne sont plus considérés comme des dettes à moyen long terme. Ils seront considérés comme des dettes عاديين dettes à court terme. Les emprunts غيوليو تعتبروا comme des dettes. La notion de dette. Pour les dettes à rembourser dans plus d'un an غيوليو تعتبروا هما اللي غيوليو تعتبروا des emprunts بحال des emprunts. Donc ils ne sont plus considérés comme des dettes à court terme حيت هما اصلا كانوا des dettes à court terme. Ils sont considérés comme des dettes à moyen long terme donc à retrancher des dettes à court terme et à ajouter aux dettes à moyen long terme. Donc هنا كنرجعوا la présentation du tableau de redressement et de reclassement اللي كيطلب منكم انكم ديروه على حساب ليكزارسيس. اما كيعطيك بيلون كونطابل وانت اللي كتحسب لو توتال كونطابل دو شاك ماس
اما كيعطيك لو توتال كونطابل وانت كتحسب غير لي غوتريتمون وتتحسب في الاخر لو توتال فينانسي على حسب. دونك هنا انا عندي اي كان اون بريزونت لو بيلون فينانسي كوندونسي. هاد لاكتيف ايموبيليزي اللي عندنا ماشي لاكتيف ايموبيليزي كونطابل، لا داك لو توتال فينانسي اللي كاين لتحت كتاخدو كتحط لو مونطون ديالو، لي فالور رياليزابل، لي فالور ديسپونيبل ايتترا. عاوتاني في الباسيف تتحط لو كابيتو بروب، لي ديت ا موين لون تيرم، لي ديت ا كور تيرم اللي لقيتي هنا في هاد لو توتال. يعني شاك توتال كتخدم بهاد الاخرين. اي دونك كنديروا واحد لو بورسونتاج مهم. كتبغي تعرف لاكتيف ايموبيليزي كومبيان سا ريبريزونط دون لو توتال تو سامبلومون. وهنا عندنا واحد ليكزامبل دابليكاسيون. جو فو alors suggère الا بغيتو تستافدوا من الدرس تبعوا الهضره اللي تنقول لكم. وقفوا لا فيديو، وقفوا لا فيديو عند هاد لو بيلون هذا avec les informations complémentaires ديالو. هادو ما تخلعوش من les informations complémentaires واخا بزاف، c'est pour appliquer ce qu'on vient de dire. donc كيف ما قلت لكم كيكونوا عاطينكم ان بيلون. هذا c'est un bilan comptable normal. اول ايتاب كناخدو لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي بوحدهم، لي ستوك بوحدهم، لي كريونس تي في بي بوحدهم، لي ديسپونيبيليتي بوحدهم. تندوز الباسيف تنشوف لي زيليمون اللي داخلين في لي كابيتو بروبر، ولي زيليمون اللي داخلين في لي ديت ا موين لون تيرم، ولي زيليمون اللي داخلين في لي ديت ا كور تيرم. هذا هو لو بروميير طرافاي اللي نورمالمون خصكم ديرو. دونك وقفوا لا فيديو هنا. الا شفتوا لا ريبونس نيشان ما غتستافدوا من والو. وقفوا لا فيديو باش تستافدوا من لا كوريكسيون. ابري عندكم هاد les informations complémentaires sur la situation réelle d'entreprise. عاوتاني وقفوا لا فيديو هنا وخدموا ليكزامبل، خدموا ليكزارسيس. انا غنحبس لا فيديو هنا وعاد غندير لكم فيديو واحده اخرى فيها لا كوريكسيون ديال هاد لابليكاسيون. مي الا ما خدمتوهاش راسكم وحاولتوا باش تشوفوا لا ديفيرونس اونطر لي ريبونس مع داكشي اللي درتو ما غاديش تستافدوا مزيان. دونك انا غنعطيكم غير ان اكزامبل نبدا لكم باش تحاولوا تبداو. مثلا هنا بغيت ندير لو توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي. كنبقى نقول مع راسي فري بريليمينير وي في لاكتيف ايموبيليزي. كونستركسيون داخله سي. لي زيتمو لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج كاينين في لاكتيف ايموبيليزي. ماتيريال ترونسبور كاينين في لاكتيف ايموبيليزي. بري دو او بيرسونيل سي لي بري ايموبيليزي. ستوك دو مارشانديز نو. دونك كناخذ دوك لي 5 الاولين كنجمع لو توتال ديالهم ونديرو في توتال كونطاب ديال لاكتيف ايموبيليزي. كنجي حدا توتال الاخر ستوك دو مارشانديز كليون اي كونت راتاشي. اي دونك هنا عندي لي ستوك دو مارشانديز داخلين مزيان مع لي ستوك. لي كليون لا. بقى ليا لي كريونس اي تي في بي داخل فيها لي كليون اي كونت راتاشي لي تي في بي فقط. لي بانك اي كاس هما لي ديسپونيبيليتي. راه كاين واحد ديكالاج صغيور هنا. كليون اي كونت راتاشي بون pour la banque et caisse, caisse 21 000, banque 95 000, TVP 30 000, client compte rattaché 145 000. و ستوك المارشانديز هي اللي فوقها. دونك كاينين واحد ان بتي ديكالاج حاولوا انكم تردوا ليه البال. عاوتاني لا ميم شوز بوغ لو باسيف. راه كيكون مكلاسي البيل. مثلا ما تلقاش كابيتال سوسيال مع فورنيسور في شي ماس كيكون مكلاسي. فين ما وصلتي لشي اليمون غادي هو اللي يوقفك عند داك لو توتال ديال لا ماس. مثلا كابيتال بروبر فيها كابيتال سوسيال سي. ريزيرف ليغال سي. اوت ريزيرف سي. résultat net قلنا fait partie des capitaux propres. Autre dette de financement non. Autre dette de financement c'est des dettes à moyen long terme. Provision pour risque si.
حيت durable. autre provision pour risque هاد اللي هنا هادي هي اللي ماشي durable. et donc كندير واحد لو توتال الاول فيه كابيتو بروب حد ريزولتا نت. الا ما عرفش رجع البلان كونطابل تيوجهني. ديتا موي لون تيرم فيها اوتر ديت دو فينانسمون بروفيزيون بور ريسك شارج وداكشي اللي من تحت فورنيسور كامل راه في لي ديت ا كور تيرم فورنيسور ايتا كريديتور اوتر بروفيزيون بور ريسك شارج اي كريدي دو تريزوري. كنكون درت غير التوتال الاول كنرجع لهاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي وكنبدا انا ندير معكم غير الاولى. La valeur réelle des constructions de l'entreprise est estimée correctement à 560 000 dirhams. C'est la valeur réelle. Cette valeur réelle, normalement, je dois la comparer avec la valeur comptable de quoi? Des constructions. Donc, je reviens au bilan. Quand je vois les constructions, شحال عندهم la valeur. Ça fait partie de l'actif. ثانية ياك فيهم 400 000 و la valeur réelle هي 560 000 et donc la valeur شكون اللي كبر la valeur réelle. On va ajouter la différence, on va retrancher من l'actif immobilisé. On va l'ajouter. On va ajouter la différence de 160 000 فين في l'actif immobilisé حيت les constructions كاين في l'actif immobilisé et au capitaux propres. قلنا les capitaux propres هما qui financent tous les emplois. Mais قبل من les constructions, il faut faire attention donc les frais préliminaires. سميتهم frais préliminaires. Frais préliminaires, ce sont des immobilisations en non-valeur. C'est un actif fictif. Donc نبدا به هو الاول. لا لاحظتوا هنايا في les informations complémentaires ما تيعطيكش l'actif fictif هو الاول. ما كيقولكش خاصك انت ترد ليه البال فين ما بان لك شي بيلان كونطابل فيه actif fictif خاصك تنقصو من l'actif immobilisé. Donc on va retrancher les 5 000 de l'actif immobilisé et 5 000 aussi des capitaux propres. Les constructions, on ajoute 160 000 il y a la différence ou la plus-value et on l'ajoute aux capitaux propres. احنا دابا درنا جوج ديال السطوره وحنا ماشيين ثاني نرجع لي زانفورماسيون كومبليمونتير ونشوف اشنو عندي ونبقى غادي نبقى ماشيه élément par élément. Donc je vais vous laisser ici. J'aimerais bien que vous travailliez, vous faites un travail. Ne soyez pas passif. ما تسناوش la réponse. حاولوا واخا اللي فهمتوها ديروها ونشوفوا la réponse par après. Bon courage.